तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। से भी आज अनुष्ठान सम्मान प्रतिभा दिवस बर्तमान अद्य ता 10/4/2024 तारीख बुधवार आमर गंजाम जिला पलसरा ब्लॉक रे ब्लॉक लेवल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस बालुकेश्वर हाई स्कूल रे अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे पलसरा ब्लॉक रो गोष्ठी शिक्षाधिकारी श्री पिंटू प्रधान महोदय एवं पलसरा ब्लॉक रो एबीओ सर एवं गोपबंधु हाई स्कूल रो विज्ञान सर अमरेश सर एवं अन्य अतिथिगण जोगदे कार्यक्रम को सफल रूपे संपादन करिसेंती। एथिरे पलसरा ब्लॉक रो 30टी विद्यालय रे पिला माने जोगदे निज निजर प्रतिभा देखैछंती एवं गाइड शिक्षक मानकर तत्वावधान रे एही कार्यक्रम को भल भाव रे तोला जाइछि। हाथीउट सीआरसीसी द्वारा अतिथि परिचय प्रदान एवं अतिथि मानक द्वारा प्रदीप प्रज्वलन एवं पिला मानक द्वारा स्वागतम गीत परिवेषण करी कार्यक्रम को आरंभ करा जाइथिला एवं अतिथि माने विज्ञान अवदान एवं उपकारिता विषय रे निज निजर वक्तव्य रखिथिले। तापरे पिला मानक द्वारा प्रोजेक्ट गुड़िकर उपस्थापन करा जाइथिला। तापरे सुचारू रूपे कार्यक्रम को संपादन करा जाइथिला। शेष में पिलामानंकु ट्रॉफी दे पुरस्कृत मध्य करा जाइथिला, जहाँकि पिलामानंकु आगु को बढ़िया पाए प्रेरणा दब। तो चलतु आज भिडियो रे आमे देखिबा एही सब कार्यक्रम गुड़िक केमिति भाव में संपादन होइछि। चलतु भिडियोटी को पूरा फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु।
ଅଟେଇର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପରିରକ୍ଷଣ କ'ଣ। ଲୁଣ ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବୀଜାଣୁ କବକରୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହାକୁ ପରିରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ପୁରାତନ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି। ପୁରାତନ କାଳର ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ପରିରକ୍ଷଣ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାଛ ଏବଂ ମାଂସକୁ ପରିରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଶୁପାଳନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଅବଲମ୍ବନ ଉନ୍ନତି ଖାଦ୍ୟ ବାସଗୃହ ପ୍ରଜନନ ରୋଗର ନିରାକରଣ କରି ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଶୁପାଳନ କୁହାଯାଏ। ପଶୁପାଳନର ପଶୁ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ମଣିଷ ଆଜି ପାଳନ କରିବାର ବୁଝାଇଥାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଳନ କରୁ ତାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଗାଈକୁ ପାଳନ କରିବା, ସେଥିରୁ କ୍ଷୀର ତାର ବାଛୁରୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଓ ବାଛୁରୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକି ଆମେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଗାଈ ପାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।